नमस्कार. सगळ्यांक बेस बरी दनपार रावंड येता. गोय क्रांती दिसाच्या 75व्या वर्धापन दिसाच्या निमतान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन नवी दिल्ली, मडगावचे रवींद्र भवन आणि कोंकणी भाषा मंडळ गोय जोडपालवान आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय विचार मंथन ह्या 2 दिसाच्या परिसंवादाच्या पहिल्या सत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, 18 जून ही तारीख एक उपद्व्याप आशिल्ल्या रस्त्याची याद करून दिता. ही तारीख स्वताक गुलामगिरी आणि संघर्षापासून पयस करपाक स्वातंत्र्या खातीरची गोंयकाराची तळमळ याद करून दिता. भारत मातेच्या ह्या सुपुत्रांचे तोंड ते चड वेळ बंद करूंक शकले नात आणि 18 जून 1946 दिसा गोंयांत पयलेच खेपेक क्रांतीची कीट पेटली. त्या उपरांत जायत्यांनी ह्या भगभगत्या होमखणांत उडी घेवन स्वातंत्र्य मेळोवपाक आपले सर्वस्व ओपले. झगडी झुजा केली. तातूंत दादल्या वांगडा बायल स्वातंत्र्य सैनिकाय फाटी नाशिल्ली. दादल्याच्या खांद्याक खांदो लावन कितल्याशाच बायल सैनिकांनी स्वातंत्र्य चळवळींत तेदे वेळार उडी घेतली आणि गोंयकाराक मेकळो श्वास घेवपाक मेकळीक दिली. ह्या सत्राचो विशय होच आसा, गोंय मुक्ती चळवळींत बायलांचो सहभाग. 18 जून 1946 उपरांत ज्या चळवळीक गती मेळ्ळी, जे गोमंतकीय अत्याचारा विरोधांत आणि परतंत्र्या विरोधांत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान सहभागी आशिल्ले अशा व्यक्ती कडेन आज आमी संवाद साधतली. ही चर्चा आमकां क्रांतिकाराच्या युगाच्या प्रवासान निश्चितूच व्हरतली, हातून दुबाव ना. आयच्या ह्या सत्राक आमकां निमंत्रक म्हणून लाभल्यात भौमानेस्त प्रज्वल साखरदांडे. इतिहास आणि खास करून गोंयचो इतिहास म्हणटा तेन्ना प्रज्वल सरांचें नांव येवपाकूच जाय. सर प्रज्वल साखरदांडे is a historian and heritage activist. He has done his BA, MA and MPhil in history. He is the head of Department of History at the Dhempe College of Arts and Science, Miramar. He is the activist and author of Goa Gold, Goa Silver, Her History, Her Heritage, from earliest times to 2019. Muslim History and Heritage of Goa, also the co-author of Matani Saldana, the legend, along with Santosh Wadkar, is interviewed and featured by International Discovery Channel. He is the co-founder, member of Goa Heritage Action Group, Goa's first heritage NGO fighting for the preservation of Goa's historical, natural and cultural heritage. He is the recipient of international, national and local awards for the presentation of historical and natural heritage. We have with us a multifaceted personality. We welcome you, sir. तुमचे लागी मागता तुम्ही माचेर येवन आपली बसका घेवची. इश्टानो, ह्या चर्चा सत्रांत वांटो घेवपाक आमचे मदीं आसात गोंय मुक्ती चळवळीचे साक्षीदार ह्या चर्चा सत्रांत वांटो घेवपाक आमचे मदीं आसात गोंय मुक्ती चळवळीचे साक्षीदार भौमानेस्त डॉक्टर रतन खंवटे नायक, भौमानेस्त शारदाताई सावयकर आणि भौमानेस्त सुशीलाताई पडियार. ह्या सत्राचो विषय आसा
role of women in Goa's liberation. आमचे मदी आमचे दोन स्पीकर्स उपस्थित आसात, ते म्हळ्यार सुशीलाताई सावयकर आणि सुशीलाताई पडियार आणि शारदाताई सावयकर. कांय खेळांतूच रतनताई आमकां जॉइन जातली. सुशीलाताई पडियार. Any talk about Goa's liberation movement and you will find Sushila-tai Padiyar in the face of harsh treatment meted out to her. Sushila-tai inspired ladies stood tall, bravely taking all the forms of repression, including facing deliberate physical abuse. She was a member of the Azad Gomantak Dal, an organization that was inspired by the Azad Hind Fauj of Netaji Subhash Chandra Bose, founded by Vishwanath Lavande and other comrades. She worked underground, unrecognized, and who never made it to the history's recordings, but played a decisive role in the Goa's struggle for freedom. Sushila-tai Padiyar, तुमकां ह्या सत्रांत येवकार. इश्टानो, ह्या चर्चा सत्रांत वांटो घेवपाक आमचे मदीं आसात गोंय मुक्ती चळवळीची आनीक एक साक्षीदार, भौमानेस्त डॉक्टर शारदाताई सावयकार. गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींतली दुर्गा अशें म्हूण जिका वळखतात ती म्हळ्यार शारदाताई सावयकार. Shardatai Savaikar was 16 when she was arrested by the feared police officer Montero on suspicion of murdering a local from her village Savaivere. Shardatai spent 2 years in jail before being produced before the military court. The beatings at the jail caused her to lose a lot, but she refused to buckle under Montero's threats of, "You will rot into jail for 14 years," and instead told him she was ready for it. I was kept hungry through the night. When I asked for water, Montero came to me with a glass of water but poured it out in front of my cell. This made my anger even more stronger, she says. Shardatai Savaikar went through a whole lot of pain and strife for the sake of people who were relentlessly fighting for the cause of freedom. Even though she agrees that the system of the Portuguese rule were good, with regards to the cleanliness and administrative duties, she couldn't wait to live in Goa without the Portuguese. The Portuguese may have been better rulers, but then आपली आवय कितली वाईट जाली म्हणून दुसऱ्याच्या आवयक आमी आपली आवय म्हणिनात, she concludes. गोयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांतली दुर्गा म्हळ्यार शारदाताई सावयकर, तुमकां आयच्या ह्या सत्रांत येवकार. चड वेळ घेना मागता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशनाचे ट्रेजरर श्री विजय कुमार साहनी हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक फुलां, शॉल आनी मोमेंटो दिवन तांचो भोवमान करचो. शारदाताई आनी सुशिलाताईचो भोवमान करपाचे भाग्य आमकां सकाळी लाभला. आतां मागता सरा कडेन तांणी प्रज्वल सरांचो भोवमान करचो.
देव बरें करूं सर. फुडलीं सुत्रां हांव सर प्रज्वल साकरदांडे हांचे कडेन सोंपयतां. ओवर टू यू सर. Namaskar. In spite of not being a freedom fighter, I got felicitated. So it is a big honor for me. ये जो चर्चा सत्र अब शुरू होने वाला है, that is basically on role of women in Goa's freedom struggle from 1946 to 1961. Ranaragini, this is what we call this session. Women also played a role shoulder to shoulder with men in Goa's checkered history of freedom struggle. गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसी विषय पर आज यहां चर्चा होगी. हमारे दरमियान आज 3 महिला स्वातंत्र्य योद्धा हैं. सुशीलाताई पडियार, शारदाताई सावयकर और तीसरी जो महिला स्वातंत्र्य सैनिक है वो है डॉक्टर रतन खाउटे नाइक, जो अभी ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर में आ जाएंगी. There have been many women in Goa's freedom struggle. The first Goan girl to be arrested in freedom struggle, that is on the 18th June 1946 movement in Margao, led by Dr. Ram Manohar Lohia and Dr. Julia Menezes, was a 21-year-old girl, Vatsala Kirtani from Margao. Vatsala Kirtani was the first Goan girl to be arrested, to be incarcerated in the Margao police station on that day. Vatsala Kirtani गोवा की पहली महिला स्वातंत्र्य योद्धा थी, जिनको 18 जून 1946 में 46 के मूवमेंट में के आंदोलन में मड़गांव में गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गिरफ्तारी के बाद वत्सला कीर्तनी जो बगल में खड़ी थी वो सामने आई और उन्होंने जय हिंद का नारा दे दिया. तो जय हिंद वॉज अ टैबू फॉर द पोर्चुगीज. सो द पोर्चुगीज कमांडर फॉर्टुनात मिरांडा came forward and he shouted, he scolded, rebuked वत्सला कीर्तनी कि क्यों आपने जय हिंद का नारा दे दिया है. तो उन्होंने कहा, वत्सला जी ने कहा, इफ वीवा सालाजार, उन्होंने किस भाषा में कहा वो पता नहीं है. इफ वीवा सालाजार ब्रिंग्स यू प्राइड देन जय हिंद गिव्स मी द स्पिरिट टू फाइट फॉर माय फ्रीडम. तो उनको भी गिरफ्तार किया गया और मड़गांव के लॉकअप में डाल दिया गया. जब वत्सला कीर्तनी को मड़गांव के लॉकअप में डाला गया 18 जून को, तो उस टाइम प्रमीलाबाई जामावलीकर जो मड़गांव की थी, जो गांधीयन थी, गांधी विचार की थी, जो गोवा सेवा संघ की प्रमुख फाउंडर मेंबर थी, तो वो आगे आई और उन्होंने 40 महिलाओं का मोर्चा मड़गांव के पुलिस स्टेशन में ले लिया और कहा कि वत्सला कीर्तनी को आप जल्दी अभी इसी वक्त रिहा कर दो, नहीं तो हम सब 40 को अंदर करो, अरेस्ट करो. तो पुर्तगाली पुलिस कमांडेंट घबरा गया और उन्होंने वत्सला कीर्तनी को रिहा किया. तो
जब महिलाओं की बात होती है तो एक्चुअली द फर्स्ट लेडी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ गोवा, वी हैव टू ड्यूली रिकॉग्नाइज देम, आर बेर्ता मेनेजेस ब्रागांजा एंड डॉक्टर बियात्रिस de Menezes Braganza, जो फादर ऑफ गोवाज फ्रीडम मूवमेंट डॉक्टर टीबी कुन्ना की नीसिस थी. तो टीबी कुन्ना वॉज देयर अंकल, मामा. तो पहली महिला जो स्वातंत्र सैनिक थी गोवा की, बेर्ता मेनेजेस ब्रागांजा और डॉक्टर बियात्रिस मेनेजेस ब्रागांजा इन 1928. फिर ये 18 जून का मूवमेंट रहा. फिर जो सत्याग्रह हुए 1954-1955 में, तो उस समय सिंधुताई देशपांडे जो अहमदनगर महाराष्ट्र की थी, उन्होंने गोवा में आकर बहुत सारे लड़कियों को, महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को प्रोत्साहित किया, उत्तेजित किया. और इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं, शशिकला होडारकर आलमेदा जो अभी आने वाली थी लेकिन वो आ नहीं सकी, सूर्यकांति फरदेसाई, लक्ष्मी पैंगीणकर, विलासिनी प्रभु महाले और बहुत सारी महिलाएं उन्होंने सत्याग्रह किए और वो गिरफ्तार हुई. दे वर जेल्ड बाय द पोर्चुगीज फॉर मेनी इयर्स. और फिर 1955 में सहोदरा देवी ने सत्याग्रह किया. उनके साथ सरदार करनाल सिंह बनीपाल थे. उन्होंने गोलियां झेलकर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया गोवा के आंदोलन के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए. तो इसी संदर्भ में यहां पे जो मौजूद वीरांगना है वो है सुशीलाताई पडियार और शारदाताई सावयकर. तो मैं पहले सुशीलाताई पडियार को अपनी बात मैं पूछता हूं कि इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कैसा योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए, क्योंकि वो उनका जो रोल था वो मेंबर थी आजाद गोमंतक दल, और आजाद गोमंतक दल वाज इंस्पायर्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इट वाज नॉट अ सत्याग्रही ऑर्गेनाइजेशन. सत्याग्रही ऑर्गेनाइजेशन वाज नेशनल कांग्रेस गोवा विमोचन सहायक समिती. सो सुशीलाताई, तुमका विचारता वो सुशीलाताई कोंकणी में बात करेंगी. इन बिटवीन शी विल ऑल्सो स्पीक इन हिंदी and maybe Samiksha can do the translation for the audience. So सुशीलाताई, तुमचो जो गोयच्या स्वातंत्र्य लढ्यान जो एक तुम्ही योगदान दिले, आजाद गोमंतक दलाची तुम्ही वांगडी आशिल्ली आणि तुम्ही जे योगदान दिले तांच्या बद्दल आमकां हांगा सांगात. कारण महिलांन जे पार्टिसिपेशन जालें ते एक रेअर आनी युनिक अशें आमी हिस्ट्रीन मानतात. सो तुमकां आमी सलाम करतात आणि तुमच्या योगदाना बद्दल आमकां सांगात. मुगल भाव हातूं आशिल्लो आजाद गोमंतका मामे भावशी प्रभाकर वैद्य. ताका लागून मुगल भाव तातूंत गेलो. भावा लागून हांवूय भावा बरोबर गेलें. कारण आमी तिगी जाणां तातूंत ते तेवटेन रावताले आनी रातचे येताले हेवटेन, आनी आमी ती बॉर्डरीचेर तिरवण म्हूण आसा त्या भावांनी हांव रावतालें. आनी आमी तांकां सगळें सहाय करताले, कितें जाय तें दिवप, हें करप. तांणी कितें पत्र काडून दवरल्या ती लिपोवन दवरून दुसऱ्या दिवप बी सगळें तांगे ते खंय वता ते कामां आमी सगळें आमकां सांगताले. आनी मागीर त्या प्रमाणे आमी तें हें करताले. आज अमके कडेन आमी वचून फुलां बॉम्ब घालतले, अमके वराचेर फुट्टलो बी अशें म्हणून आमकां सांगून वताले ते. आनी मागीर ते काम करताले ते. जोरन बारन पळय आसा ताकाय भरपा वेळार ताणें तशें केलें. पर्तगाळी पयलीं तांणी मस्ती केली. आमगे ती देवाली हें आसा न्ही समाधी ती थुकले आनी कितें केलें, संजाव केलो आनी हें केलो म्हण ताजेर केस चलताली. ताजेर केस चलताली म्हणून ताणी रागान कितें केलें, तांकां हांगच्यान खूब लोकांक मारप ताणें सस्पेंड धरून बीन वाडटा तांकां. आनी साम बुडोवन बुडोवन ताका सोरो घालप त्या जोरन बारतीक. आनी हांचे पुर्तुगेजान ताचे कडच्यान तांकां मारून घेवप. म्हणटकीर हांगच्यान तांकां हें वतालें कितें काय म्हळ्यार एकदां जोडोनी मारा म्हणून, जोडोनी मारात. म्हणटा हांव कितें म्हणटालें, जोडोनी मारनाकात. गोंयकार आमगे अर्दफोंड म्हणटा ती पुल्लां पैंगीण वता अर्दफोंडा पुला कडेन तागे घर. आनी आमगे मातशें पर्तगाळ मुखार न्ही.
म्हणटच ते कितें केलें तांणी तर हांवें सदां कितें म्हणप पळय जोरांनी मारनाकात जोरांनी मारल्यार आमगे पर्तगाळच्या लोकांचे येतले सगळ्यांक केस केल्ली आसली केस केली कमिटीन मठा तर्फे केल्ली आनी आमी गांवच्या लोकांनी केली ना पूण गांवच्या लोकांक खूब बडयली बी ताणें मागीर त्या खातीर ते तांणी कितें केलें म्हाका सांगलें हें सांगल्यार म्हाका वचनाक म्हणटा म्हाका सांगून जातालें तें तेतून म्हाका भावा व्हेलो ताणें धरून जिपी घालो आनी एक दिसाक तुका पणजे इतिमसान घालो आनी भितर उडयलो म्हणटा हांव ती रावताली मामा बी म्हणल्यार तूं आतां हांगा रावनाका तूं कर ना 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 भाव करतालो तें काम म्हाका फुडें करपाक जाय आझाद गोमंतकाचें आनी म्हाका भाव आसलें प्रभाकर वैद्य म्हाका भंय ना हांव हांगाच रावतलें आनी हांव फुडलें काम हांव करतलें म्हणटा हांव तांकां कितें सांगता आसतना तुमी पळय माननाका पळय जोरांनी माननाका जोरांनी मारल्यार पर्तगाळचो म्हाका बापूय बी आशिल्लें तो परशुरामाचार्य बी आसा हय हय हांव सांगतालो तांकां बेश्टें म्हणटा तांणी कितें केलें हें सांगल्यार आमकां वचपा दिवपा ना माननाक म्हणटलें आनी हांव हेवटेच्यान कितें जाता तांकां खूब लोकां हें येतालें जोरांनी मारा कित्याक दवरलें तुमी इतले त्रास दिता लोकांक पळयता अशें आसतना तुमी जोरांनीचे कित्याक एटॅक घेना तुमी अशें म्हण म्हणजे तांणी कितें केलें रातचें मारून आयले आनी 3 वरां ते टक टक केलें हांव रोखडें दार काडटालें म्हाका हें म्हणटालें न्हिदता काय तूं जागे आसता गो अशें म्हणटालें हांव रोखडें जाग जातालें हांव आयल्यार न्हिदता कितें जालें अशें म्हणून तर आमी जोरांनी मारलो तुमी जोरांनी मारलो हांवें तुमकां सांगलें ना तो सायन टायम म्हणलो तेन्ना आमकां मारचो पडलो ताका तेन्ना तूं हें करनाका आमी हें करून लागलो बॉम्ब घालता ताजेर तो म्हणल्यार माळ्यार लिपून रावलो तेन्ना मेलना तो दुसरो बॉम्ब घालतले तो माळ सकयल पडलो आनी तो म्हणल्यार मेलो आनी एकलो कोण मेला ते पळोवपाक आमी रावलो ना म्हणटाले आमी म्हणटाले तितले गेले आनी आयले हांवें सांगलें मामा आसा मगो हांगा मामा उठायता अशें म्हळें प्रभाकर वैद्या बापूय तर हांवें वचून मामा उठायलें मामा उठ म्हणून ते पळय आयल्या तशेंच सांगता अशें म्हण तर मामान तांचे कडेन उलयलें बिलयलें आनी हांवें मामा कितें कर म्हळ्यार हांव आतां हांगा रावना म्हजो बापायक बी व्हेलोच जातलो तांणी तेन्ना हांव पर्तगाळ वचूं फाल्यां सकाळीं तुजे बरोबर येता अशें म्हण तो कुंकळसां गाडी घेवन 15 दिसांनी आमचे खबरो येतालो थंय म्हणटकीर हांव ताजे बरोबर उठलें आनी मामा बरोबर आयलें जाल्यार आमच्या आफरामेचा सकयल देव तसो पळय आसा 2 रणगाडे एक जीप सकयल पर्तगाळ वता हांवें कितें म्हळें मामा हांगा राव तेन्ना तूं सकयल येनाका तूं प्रभाकर वैद्या तुका हें करतलें न्ही हांव वता पर्तगाळ तुका हांगा सोडूं गो म्हणलो हांव उरताना 18 वर्सांचें तर हय भियान बी नाका गो म्हजो गांव न्ही काय म्हळें हांवें म्हाका रानांचो सगळी वाट खबर आसा हांव म्हळ्यार काजूंतल्यान 5 मिनटां धांवट म्हण हांव वता आं सुशीलाताई पडियार आज़ाद गोमंतक दल की मेंबर थी तो वो सिर्फ 18 बरस की थी और उनके पिताजी और उनके भाई दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व ऑलरेडी थे तो तिरवळ जो गांव है वो काणकोण इज द सदर्न मोस्ट तालुका ऑफ गोवा तिरवळ जो गांव है वहां से बॉर्डर में वो काम करती थी यही आंदोलन में तो अभी उन्होंने बताया कि बॉम्ब स्फोट भी हुआ करते थे बिकॉज आजाद गोमंतक दल वॉज ऑल्सो कैरिंग बॉम्ब्स दे वर इन्वॉल्व इन बॉम्ब अटैक्स एंड ऑल दैट सो एक जेरोनिमो बारेटो नाम का जो गोवन था लेकिन वो प्रो पोर्चुगीज था वो पोर्चुगीज को सपोर्ट कर रहा था तो उन्होंने मंदिर में जाके थूक दिया जेरोनिमो बारेटो ने सो आजाद गोमंतक दल के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि उनको हम मार देंगे तो सुशीलाताई ने कहा कि उनको मारने की जरूरत नहीं है हम कोई दूसरा उपाय निकाल के कुछ कर सकते हैं तो वो कंप्लीटली इन्वॉल्व थी इस एंटायर द whatever the आजाद गोमंतक दल एक्टिविटीज बट शी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस ऑल्सो सो उन्होंने बिना कुछ डर के एक 18 बरस की
सुशीलाताई तो इस सब में इन्वॉल्व थी और रात को वो आते थे, वो दरवाजा निकालती थी और ये सब डिसीजंस भी हुआ करते थे वहां पे। तो मेरा उनको एक प्रश्न है, आता जेन्ना तुम्ही हे सगळें करताली न्ही सगळें, तुमकां भंय दिसनाशिल्लो? ना आनीक घरान दोग जाण भात पळोवपाक आशिल्ले, जाणटेली एकली आशिल्ली घराची मालकीन ती, म्हाका मामी म्हणली माय, आनी काम करपा वावराडी बिराडी ते सगळे आशिल्ले। भंय दिसनाशें म्हाका कितले वेळा आर मागून ते कळयले ताणी पूण हांव भिलना। पयलीं एकूच फावट भिल्लें, भाव म्हणला तूं भिनाका, तुका जर ते आर्म ते कळयता तर तूं हात वयर काड आनी ओगी उब राव म्हणून। बोवाळ मारनाका म्हणला, हांवें बोवाळ मारले त्या दिसाक, भावा व्हडल्या उन मारलो। ताणें सांगलें तूं ताणे तुमचे बंदूक टेकयली हय। तेन्ना तुमचे कितें आशिल्लें? काय ना हांव वगीर रावताले, मारचे ना आमकां खबर आसताले। तेजे गुळीचो चटकन घालना न्ही ते, बिश्टा येता म्हणून। आनी घरा शेर्क घालताले सदांच आनी भितर येताले आनी आर्म जोखूनच भितर धांवत येताले ते। म्हणटा आमी आसली उबी रावतालीं सगळीं, म्हणटा तितली घरां सगळ्या सोदून ते आसा काय पळोवप, आमकां विचारप ते कोण आमी वळखना, हांगा येना म्हूण सांगप आमी। हें आमी आसा जाल्यार सोदून घेवन वता अशें म्हणप। तो एक बार ये हुआ है कि पुर्तगीज ऑफिसर ने उन्हें बंदूक यहाँ पे टांग दी, यहाँ पे, तो वो बिना डरे बिना झिझक के सुशीलाताई वहीं पे खड़ी रही और मैंने ये पूछा उनसे कि वो कभी डरी नहीं, तो दे वर यूज्ड टू इट एंड दे वर नॉट गेटिंग स्कैर्ड। सो इट इज एक्चुअली इधर बहुत सारी लड़कियां हैं जो 17, 18, 19 दे विल बी कॉलेज स्टूडेंट्स, so they should be inspired by these brave ladies. Even शारदाताई's role is similar. Okay. मागीर तुमकां ही स्वातंत्र्य लढ्याची म्हणजे पोर्तुगीज तुमकां जाय आशिल्ले म्हणजे नाका आशिल्ले न्ही, म्हणजे कित्या खातीर, कित्या खातीर? आमचें गोंय न्ही, आमचें गोंय आमकां जाय आशिल्लें। भारत तेवटेन स्वतंत्र जाला आनी आमच्या वटेन त्रासा पडली न्ही, आमकां सगळ्या वटेन त्रास आशिल्ले। शिक्षण ना आमकां, हें कित्याच ना आमकां, पयस आसा ना, बाकी सगळे भाट आसा, बेस्ट आसा। पोर्तुगीज तुमकां नाका आशिल्ले गोंयान? गोंयान तुमकां नाका आशिल्ले पोर्तुगीज? नाका आशिल्ले। भितर वडयला वडोव म्हणून म्हाका भाव गेल्ला, ताका आग्वाद धरून अडेच वर्स उडयले। ताका खबर आशिल्लें आपल्या भितर उडयता म्हणून हांगा रावल्यार, ते तिरवणा रावल्यार, पूण तो म्हणला वडयला वडोव आपूण हांगा रावता आनी हें काम करचो म्हूण। ताजे फाटल्यान हांवें तेन्ना धरलें, म्हाका धरून गेल्या व्हरचो म्हूण खबर आसा न्ही म्हाका, भितर उडयता म्हूण खबर आसा, तरी आसतना हांव बिनस्त रावतालें। मारल्यार मारूं, केन्ना जाल्यार मरपाचें अशें म्हणप हांवें, आनी देशा साठी तरी मेलें अशें म्हणप। तो वे कह रही हैं कि उनको पोर्तुगीज का कोई डर नहीं था, शी वांटेड देम टू गेट आउट ऑफ गोवा एंड शी नेवर गॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग एंड इवन शी सेड दैट शी वाज रेडी टू डाई, शी वाज रेडी टू डाई फॉर द सेक ऑफ गोवाज लिबरेशन। शी सेड इट इज वेरी हाईली कमेंडेबल फॉर अ 18-year-old गर्ल टू थिंक अबाउट दैट, इट डिजर्व्स एन अप्लॉज फॉर दिस। तर हातून तुमचो बापूय आनी भाव आशिल्लो म्हणून तुमी तातून गेली काय तुमकां दिसता? ना ना, भावानूच म्हाका व्हेलें। आमी ती सातत्यान पयलींचें नांव घेतलां पळय, ती मिटिंगे वता आसतना म्हाका आपयताली आनी म्हाका शेताक घरा यो म्हूण ती आग्रह करताली। म्हूण हांव 2 फावटी सिंधुताई देशपांडेल्याक गेलां आनी पिटर आल्वालिसा एक दिसा गेला, रानां तांगे मिटींग घेवप त्यो। म्हणटा आवय म्हाका ताका भावा सांगलें, हें पळय हें हाका वता हांव आनी म्हणटा हें आपल्या बरो लागना, सत्याग्रह वतलें दिसता अशें म्हणून। म्हणजे म्हाका भाव म्हणला तुका सत्याग्रह कित्याक वचपा जाय गो, चल आपले बरोबर आझाद गोमंतकान येता, आमगे ते सत्याग्रह करपा न्ही, आमगे क्रांतिकारक हिंदू म्हूण। भावान म्हाका सांगलें, आतां वायट सर म्हणलें म्हाका, आनी तो बीन म्हाका ती तिरवण गेलो। तो उनका सुशीलाताई का मन था कि वो सत्याग्रह करें, लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने कहा सत्याग्रह से कोई फायदा नहीं, मैं आजाद गोमंतक दल का हूं और आप भी मेरे साथ चलिए आजाद गोमंतक दल में। सो अंडर आजाद गोमंतक दल हम फाइट करेंगे और वो उनको बल मिला और वो आजाद गोमंतक दल में मेंबर हुई और उन्होंने फाइट किया। वेरी ग्रेट, दिस वेरी इन्स्पिरेशनल। मागीर तुमकां हांव मागीर आनी प्रश्न विचारतलो। आमच्या मदीं आसा शारदाताई सावयकर। शारदाताई सावयकर अशीच
18-19 वर्सांची आशिल्ली, 17 वर्सांची आशिल्ली जेन्ना तांकां बंदखण भोगची पडली. इट मीन्स शी वॉज, शारदाताई सावयकर वॉज ओनली 17 years of age when she was taken to the Panji police station. She was jailed for 2 years, 2 वर्सां, 2.5 वर्सां, 2.5 years she was jailed. And let us hear about Shardatai Savoykar's role in Goa's freedom struggle. कोंकणीन उलयत, हिंदीन उलयत. मेरा नाम शारदा पद्माकर सावईकर. मैं सावई एक खेड़ा है, देहात है, और उधर मेरा जन्म हुआ. हम 5 भाई और 6 बहनें, और मेरे पिताजी थे, ये पोर्तुगीज से नौकरी करते थे. उनके साथ पुलिस पाटिल बोलते हैं अभी, तभी रोजीगर बोलते थे उन्हें. ये उनके पास 3 गांव थी, सावई, वळवई और वेरे. 3 गांव थे और वे उधर की देखभाल करते थे. मैं 17 वर्ष की थी. भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और भारत का छोटा सा भाग गोवा पोर्तुगीज के पास था. और बहुत हम दुखी थे कि हमें बहुत त्रास होता था. मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ. तो क्योंकि आप बहुत हिंदी जानने वाले हैं, इसलिए. तो क्या भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत में रहने वाले सांगली, मालूम है ना आपको, सांगली कोल्हापुर के कुछ लड़के गोवा में आए. वे भी स्वातंत्र मिलने को उसने भी उधर प्रयत्न किया था, और उनको मालूम थे गोवा स्वतंत्र मिलना, गोवा को स्वतंत्र मिलना है. ये आए गोवा में. पहले देहात में एक भी पाठशाला नहीं थी. सिर्फ पणजी, मडगांव और फोंडा, ये शहर में पाठशाला थी. हमारे देहात में सिर्फ 3 महीने कोई आता था, पाठशाला करता था और जाता था. फिर 8 महीने कोई नहीं. फिर कोई आता था और 5-6 महीने पढ़ाई देता था, फिर वो जाता था. ऐसी देहात में पढ़ाई थी. और मेरे पिताजी को बहुत पढ़ाई करना बहुत पसंद आता था. हमारे सब बच्चे पढ़ाई करने चाहिए. बच्चे ने, हमारे देहात के बच्चे ने भी पढ़ाई करना चाहिए, उनको बहुत ये भाता था. बाद में वो इधर उधर घूमकर, कोई है तो इधर भेजो, पढ़ाई करनी है बच्चों को. इसलिए वो कोई मिला ना उनको, उनके साथ बोलते थे. बाद में कोई आता था, ऐसा मैंने कहा ना, 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने ऐसे जाता था. और ये जो लड़के आए, एक थे मोहन रानडे, आपने नाम सुना होगा. मोहन रानडे, साठे, गोखले, देशपांडे, ऐसे लड़के आए. और बहुत देहात में ऐसे बहुत लड़के आए, और देहात में ये स्थायी हुए. और मेरे पिताजी किसी को, बहुत लोगों को बोलते थे, कोई टीचर्स आया तो मुझे भेज दो. ये इनको भेजा किसने? हमारे पिताजी के साथ रानडे को, रानडे के साथ साठे दोनों आए. ये ऐसे थे, ये
ये 8 दिन जगता है, वो मरता है, मालूम नहीं ऐसे। और पिताजी बोले माँ को अंदर आके, ये क्या पढ़ाएंगे, क्या करने का। माँ बोली नहीं, उनको रखो, हम देखेंगे। वो दोनों को रख दिया, साठे और मोहन रानड़े को। और बाद में मेरे पिताजी ने 6 महीने उनको डॉक्टर के पास भेजकर दोनों को दवाई दी। बाद में वे स्वयं उनको मालिश करते थे, दोनों को। सुबह उठ के उनको मालिश कर के अपने काम को जाते थे मेरे पिताजी, और उनको शाला में भेजते थे। शाला कैसी है, हमारे घर में, घर के पास एक देवालय है नारायण का, उनके देवालय में उनकी पाठशाला। कोई भी टीचर आया तो कोई भी रखने को तैयार नहीं था। ये हम 11 बच्चे और ये टीचर, ऐसे हम घर में रहते थे। कहने को क्या, ये गांव में कुछ 1, 2, 3 घर थी, उनको ये नीचे वाले लोगों को पढ़ाई करने को नहीं भेजना चाहिए, ऐसे बोलते थे। शेतकरी लोगों को, काम कर लोगों को नहीं। लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे नहीं, उनको भी पढ़ाई करना चाहिए, उनको ही भेजो। बाद में क्या हुआ, 7-8 महीने, बहुत कुछ नहीं बोलती मैं, 8 महीने वे नारायण के देवाल में पाठशाला की। बाद में लोगों ने क्या किया, लॉक किया, नहीं उनको पढ़ाई करने नहीं चाहिए उनको, इसलिए लॉक किया। बाद में हमने झाड़ी के नीचे 2-3 महीने झाड़ी के नीचे हम बैठकर पढ़ाई करते थे। पिताजी, हमारे बहुत खेती है, पिताजी बोले हमारी खेती है, जमीन है। रानड़े को बोले तुम चाहिए उतनी जगह लो और उधर शाला बनाओ। हम बच्चे को लेकर हमारे टीचर ने, रानड़े ने क्या किया, हमने और टीचर ने, रानड़े ने एक ऐसी शेड बनाई, इतनी बड़ी शेड। उनको आने को इतनी रास्ता और बाहर जाने को इतना दार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह ये बनाई और 1 से 8 ये था कि पढ़ाई, 2-3 टीचर पढ़ाई करने लगे। बाद में क्या हुआ, हमारे पाठशाला में शनिवार को एक सभा थी। उनके जो मित्र थे ये सभा को आने वाले थे, और उन्हें हमें क्या सिखाया, तुम पारतंत्र में है तुमको। और क्या हुआ, सरस्वती पूजन था, तो हम सरस्वती लाई, रानड़े ने सरस्वती लाई और हम पूजा करने लगे। तो जीप गाड़ी आई पुलिसों की, वो सरस्वती को ऐसे निकाल कर बाहर फेंक दी और वो गए, ऐसा करने का नहीं, तुमने ऐसा करने का नहीं, ऐसे बोले। बाद में ये उदाहरण मिला उनको, और ये बोलने लगे देखो तुमको कुछ भी करना नहीं आता, ये ऐसा होने वाला नहीं। बाद में स्वतंत्र मिलने के बाद ये सब तुमको करने को मिलेगा, इसलिए स्वतंत्र होना। इस तरह हम बच्चों की मन उसने तैयार किए, बहुत सब बच्चों की। और हाँ, इस तरह उसने हमारे मन, सबके मन तैयार किया और हम स्वातंत्र्य में पड़ गए। डॉक्टर रतन खावटे नायक पाविल्ले आसात।
She was the first head of Department of Gynecology of Goa Medical College, the first lady FRCS returned from London. Dr. Ratan Khaute Naik is a multifaceted personality. She was the youngest freedom fighter of the 18th June movement. She was one of the women who faced unimaginable physical and mental torture in her quest for the greater good of her homeland. We welcome you, madam. आयच्या ह्या सत्रांत तुमकां येवकार. सोशलिस्ट लीडर राम बाबू अगरवाल हांचे लागीं मागता तांणी डॉक्टर रतन खावटे नायक हांचो भोवमान करचो. सोशलिस्ट लीडर राम बाबू अग्रवाल, इनसे विनती है कि उन्होंने डॉक्टर रतन खावटे नायक इनका सम्मान करें. Thank you, sir. I don't think I have done anything great, but it was just that day when Maria had come. And we were taken from the school to near the police station. And Loya came out and just said, Jai Hind. And we all said Jai Hind. As soon as they heard the word Jai Hind, they took off the belts from the waist and started beating us. And I was with my friend Shashikala Thakurkar, who is not there now. She was contemporary, 1 or 2 years. And as soon as they heard Jai Hind, they took out the belts from the waistline and started beating us. And then we were taken to the doctor and applied first aid and then sent home. So my father was a Portuguese citizen. And he went in blacklist of Portuguese people when we said Jai Hind. दोन कित्याक केले
And the first aid was given and then we were sent home. But since my father was a Portuguese citizen and a Portuguese working person, they called him and me and also my elder sister and asked what happened, what you talked. And next day on 18th of June, there was a meeting at that Mrs. Shah's place. And everything they wanted to know what we talked. And actually we didn't talk much. And they wanted to know what all we talked at the back. And हां सर फाटल्यान कितें उलयताले तें सुद्दां तांकां जाय आशिल्लें. yeah, and other thing they did was my father went in Portuguese blacklist and they transferred him to South America. And he was transferred because he was not in good books. Because of you. Anyway, nothing big, but I remember that day so much. But it is a thing which has to be remembered. I don't think anything else I want to talk. Thank you very much for this nice presentation here. Dr. Ratan Khaunte Naik has to be commended for her bravery, because I think she is the youngest freedom fighter in Goa's freedom struggle. She was only 11 years of age when she participated in the 18 June movement. This was on 19th June, that is next day, when Dr. Lohia and Dr. Julia Menezes were in the Panji jail. So she was a schoolgirl, so she had the courage to participate, and she said Jai Hind. She raised the national slogan of Jai Hind outside the police station. The Portuguese police took the bells and started beating them. She was not scared. And the other girl she mentioned was Shashikala Kakodkar, who later on became the first and the only woman chief minister of Goa. She was classmate, 11 years. Both of them were 11 years of old. And in fact, one more thing about her is that after liberation, the first lady FRCS London gynecologist, one of the leading gynecologists of Goa, and I think most of the children who are born, half of them were born at her hands. So she, very youngest, and because we are commemorating 75 years, to have the youngest freedom fighter with us is something which has to be appreciated. Thank you, Dr. Ratan Khaunte Naik. And here is her daughter, Dr. Tarna Khadpe. She is also one of the leading gynecologists of Goa. Let us thank and salute Dr. Ratan Khaunte Naik. She has to leave because she can't sit for too long. So she has excused herself. She wants to leave. शारदाताई, आता तुमकां बंदखण भोगची पडली. तो इन्सिडेंट जो जालो किस्तुदीन फर्नांडिसाचो, जाच्या खातीर तुमकां बंदखण भोगची पडली, ताजे विशयी आमकां मातशें सांगात. बंदखोर केशाक पडले.
तर रानडे हो आमगेर रावतालो. कोंकणी सांगू मागीर तूं हें कर एक्सप्लेन कर. हां हां आनी मागीर तूं रानडे आमगेर रावतालो. आणि रानडेचे मित्र जे आशिल्ले ते आमच्या घरा येताले. रात्रीच्यो मिटिंगो जाताल्यो. वडील सरकारी नोकर असल्या कारणान भीती आशिल्ली, पण न भिता बापूय तांकां परवानगी दितालो, तुमी हांगाच मिटिंगो घ्या, कितें जाय तें करा म्हणून. मागीर रातचे तांच्यो मिटिंगो जाताल्यो जवळ जवळ 8, 9, 10, 3 पर्यंत चलताल्यो. आनी 3 पर्यंत हांवूय जागे रावतालें. पूण म्हाका थंय रावपा दिनाशिल्लें, कारण हांव ल्हान आशिल्लें आनी हांव भायर खंय तरी उलयतलें म्हणून म्हाका रावपा दिनाशिल्लें. पूण भितर कुडी एक जनेल आशिल्लें, ते कुडी वचून ते हळू जनेलाच्या फटींतल्यान हांव आयकतालें सगळें. आनी जे जे तकले म्हाजे भरलेले स्वातंत्र्या विशयी ते खूब म्हाका बऱ्या पडलें. आनीक म्हाजो 3 भाव आनीक वडील हे सामके तातूंकूच आशिल्ले, फ्रिडमच्या हातूं. आनी मागीर म्हाजें मन ते हातूं गेलें. आनीक ते जे पोस्टरां हाडटाले, ताजे मित्र पोस्टरां हाडटाले, बातम्या कोणा कोणा पावोवपाच्यो आशिल्ल्यो, ते पोस्टरांचें काम हांव करतालें, कोणा दिवपाची ती. तेन्ना हांव विद्यार्थी आशिल्लें. म्हणजे 5वी ते 7वी पर्यंत रानडे कडेन हे धडे मेळ्ळे आमकां. शाळेंतय मेळ्ळे तांच्या मित्रांच्या करवीं. उदळ सांगिल्लें उदाहरण सरस्वती पुजनाचें, ते तांणी सरस्वती काडली आनी कडे उडयली. आनी हें करपा जायना म्हूण सांगितलें. तें उदाहरण जिवंत मेळ्ळें आमकां, कारण सरस्वती पुजन सुद्दां करपाक मेळना. म्हणटकच तांणी मित्रांनी आमचे तकलें भरलें, पळय हें तुमकां आतां अशें जालां, आतां स्वतंत्र जातकूच तुमकां उलोवपाक मेळटलें, सभा घेवपाक मेळटल्यो, परत अशें हें सरस्वती पुजन मोकळें मनान करपाक मेळटलें. त्या कारणान आमकां स्वातंत्र्य मेळपा जाय, तुमकां स्वातंत्र्य मेळपा जाय. हें बाळकडू आमकां मेळ्ळें रानडे गुरुजी कडल्यान आनी आमच्या वडिलां कडल्यानय मेळ्ळें. आई म्हाका धाडी नाशिल्ली, कारण सगळे पुरुश आनी हांव एक 2-3 आमी चलयो. तेन्ना तूं वचूं नाका म्हूण सांगताली, पण वडील म्हणटाले वचूं न्ही. तांच्या प्रेरणेन म्हाका बळ आयलें आनी त्या कारणान हांव हातूं शिरलें आनी तांची ल्हान ल्हान कामां करपाक लागलें. आनीक इतकेंच कितें जालें, एक मोंतेरो नांवाचो ऑफिसर आशिल्लो, तो सावळी वेरे वळवळी तो सदांच जीपी घेवन येतालो. आनी हांवें सांगलें उदळ की 2-3 कुटुंबां आशिल्लीं ती खाल्ले जातीक शिकोवपाक दिनाशिल्लीं. पूण बापूय आयकना म्हणून तांणी पोलिसांक कळयलें हो जैन करता. तेन्ना मागीर पोलिसांची आमच्या घराचेर नजर पडली आनी ते अकस्मात केन्नाय येताले. पण पोलिसांचे जीपीचो आवाज आयल्या बरोबर जे मिटिंगो घेताले आमच्या घरांत ते पळोवन वताले कुळागरांत, शेतींत वताले. कुळागर म्हणजे नारळ पोफळीच्या बागा आमचे लांब आशिल्ले आमच्यो, तातूंत वताले आनी जीप वतक मागीर येताले. मागीर अशे पद्दतीन म्हाजें मन तयार जालें. थंय पोर्तुगीजांचो CID आमच्या गांवांत ताका आझाद गोमंतक दलाच्या लोकांनी ताचो खून केलो. खून कित्याक केलो, शाळेचेर झेंडो लायिल्लो आमच्या लोकांनी, तो CIDन काडलो, पांया खाली तुडवलो आनी विस्तव लावला. त्या बरोबर सहज होणारच की रागान ताणें ताका मारलो. आमच्या आझाद गोमंतक दलाचे तातूंत रानडे आशिल्लो, म्हाजे भावूय आशिल्ले आनी आमकां खबर आशिल्ली. आनी आमकां शिक्षण जें आशिल्लें की तुमकां कितें स्वातंत्र्याच्या हातूंतलें कळ्ळें आमचें जाल्यार तुमी उलोवपाक, तुमकां पकडलीं जाल्यार तुमी सांगपाचें ना, तुमकां मार मेळटलो, तुमी मरतलीं, मरूं न्ही.
पूण तुमी सांगले जाल्यार आमचे कार्य उरतलें, तांकां धरून हाडटले आनी आमचें कार्य उरतलें. तर तुमी मेले जाता, एक मेलम काय ना, पूण बाकीचे 5-6 जाण धरून हाडले जाल्यार तें काम उरतलें करपाचें. म्हणटकीर तें बाळ कडून आमकां मेळिल्लें आनी आमकां ताका मारतकच आमच्या घरा सगळे भोवतेक 3 भाव, बापूय आनी हें सांगना, बारीक सारीक सांगना, पूण आमी तिगाय ना तुरुंगात गेली, 5 जाणां घरांतली, कर्ते पुरुश आनी आमी भुरगीं 4 जाणां. आनीक आवय आनी ल्हान भुरगीं 2 सुनो अशीं ती घरा उरलीं. आवय मोठ्या घराण्यांतली, ती केन्नाच तिणें तशें बाजार बिजार करूंक नाशिल्लो. आठवड्याचो बाजार करून मानायचे माथ्यार केळी हे ते दिवन ती बाजार करताली आनी आमकां मेळपा येताली. हांव पुलीस चौकीचेर पणजी आल्तीन म्हणून एक भाव आल्तीना, बापूय आनी 2 भाव आग्वाद. आग्वाद म्हणजे बरेंच दूर आसा ते, तुमी पळोवना काही लोकांनी, बरेंच दूर आसा. अशी आवय आठवड्याक एकदां मेळपा वताली आमकां. म्हाका वदन घेवपाक, वदन म्हणजे कोण आशिल्ले ताका मारपाक, पकडापकडी सुरू जाली न्ही, पकडून व्हेले, मारपाक सुरवात केली. कोण मारपा आशिल्लें. तर हांव सांगलें, आनी हांव सत्याग्रह करून वचलें आशिल्लें. हांव तांच्या हातूंत आझाद गोंयकार दलाच्या हातूंत हें काम करतालें, पूण सत्याग्रह करून वचलें आशिल्लें. तर ताका सांगलें हांव सत्याग्रह करून वतलें आशिल्लें, हांव त्या हातूंत आशिल्लें, म्हाका नांव खबर ना. तर ताणें तें आयकूं ना, ताका खबर आशिल्ली ती मारा म्हणसर हें 10-20 पडे म्हणसर चापकां म्हूण हें आसता, कावलवारी म्हणून आशिल्ली. कावलवारी म्हणजे एक ठोको जाड असो, ताका लोखंडी पट्टी आनी हात मारपाचो, ते हातार ह्या हाताक 2-4 दिले म्हणजे दुसरो हात करून सांगतालो, नांव सांग. पूण कांय ना, 2-3 पडे म्हणसर दुखताले, दुसरे दिसा हात सुजून मोठे जाताले, जेवपाक सुद्दां येनाशिल्लें अशें. पूण आमी हें जालें ना. म्हाजे भावूय बी वदूना, ते सांगूना तांणी कामां नांवां, आनी हांवें बी सांगूना, कारण आमकां तशें शिक्षणच आशिल्लें. अशे पद्दतीन आमकां सोड, आमी गोंयची, पूण गोंय भायरचे लोक जे येताले न्ही, जे दिल्ली आनी हैदराबाद आनी तांकां अशें टेबल आशिल्लें, अशें टेबल आशिल्लें तांकां न्ही, म्हाज्या भावाकूय अशें पालथे न्हिजयताले, अशें 2 जाण पांयां धरप आनी एकट्यान तकले धरप आनी तिसऱ्यान मारप. ते अशें ताजी एक हें आशिल्ली, ताणें सामकें मारप आनी अशें मारप की रक्त भायर पडटालें, सगळे म्हणजे भिंती रंगताल्यो. हें केन्ना पळयलें म्हाज्या भावा मारलो न्ही तेन्ना ताणें दाखयलें. मोंतेरान म्हाका हाता धरून मेलें, तूं नांव सांगता काय तुका भाव जाय. आनी भावा उपडो घातिल्लो सुपालथो आनी दाखयलें पळय. आनी ताजी परिस्थिती भयंकर बिकट आशिल्ली, म्हणजे तो मरता की उरता इतकी. तूं नांव सांगता की तुका भाव जाय. आनी तो थंय न्हिदलो, थंय सांगता शारदा नाका, शारदा नको. ते ताका तो मोंतेर खंय तरी गेल्लो भायर, तितल्यात ताणें सांगलें शारदा नको, म्हणजे कितें नांव सांगू नाका. म्हणजे तो मरणाच्या हातूंत आशिल्लो जाल्यारय नको म्हूण सांगता, नांव सांगू नाका. तें कळ्ळें म्हाका. हांवें सांगलें म्हाका कांयच खबर ना. व्हेलें म्हाका मागीर, म्हणजे सांगपाक कितें अशें गोंयचें सोड, गोंयचें आमी करपाचेंच, पूण गोंय भायले येवन तांकां सुद्दां अशे पद्दतीन ताणें हाल करून मोंतेर म्हणजे एक आशिल्लो राक्षस ताणें मारल्या. ही मारपाची अशी ताजी हें. आनी अशा पद्दतीन जालें. म्हाका सांगतालो तो तुका 14 वर्सां कुसयतलो, 14 वर्ष तुला शिक्षा देणार. 7 दिवस जेवण दिलं नाही, मासळीचं जेवण, मासळी खायना म्हणून मुद्दाम मासळीचं जेवण. 2 पाव सकाळी, 1 पाव पाण्यात बुडून खातालें हांव. पाण्यात कितें च्या अजून पर्यंत घेना हांव. तर पाण्यात बुडून 1 पाव आनी 1 पाव रात्री, आनी जेवणां तशीच आशिल्लीं. पोर्तुगीज होते ते
खरे बरे होते, बरे आशिल्ले ते. एकदां कितें जालें, ते 6 दीस जेवण दिवना म्हाका, शिवराक जेवण दिवना. 6व्या दिवशी 2 ताटां होती म्हाजी. आणि सिंधुताई आणि सुधाताई आंघोळी न्हावपाक आयिल्ली. तिथे 2 पोलीस स्पेशल माझ्या खोलीच्या समोर. कारण मस्त म्हणून मी मालांद्र म्हणत होते. मालांद्र पोर्तुगीज शब्द, मालांद्र म्हणजे मस्ती. तर 2 पोलीस मला हे करायला. तर ते कुठेतरी जरासे बाहेर गेले. तर बेगीन ती दोघांना माझ्या गजाकडे आयली आणि कशी आहेस. आणि पहिल्या दिवशी मारिल्ले म्हाका खूप, हात सुजलेले सारखे. आणि हांव अशें गजा धरून वाट पळयतालें कोण दिसतात का म्हणून. तर मारला तुला म्हणायला लागली सिंधुताई. आणि असं हात ओढला आणि ताटं पळयली त्याने. जेवली नाही तू? मी म्हटलं मला मासळीचं जेवण देतात, मी जेवले नाही. 7 दिवस झाले मी जेवले नाही. तर ते न्हावपा आयली, न्हावपा बी काय ना तशीच परत गेली. परत कमांडर म्हणून जो हेड पोर्तुगीजांचा, त्यांनी पत्र लिहिलं की असं आमचा कैदी आहे, 5-7 दिवस त्याला जेवण दिलं नाही. आणि महाराष्ट्रीयांनी कैद्यांनी काहीही सांगितलं तर ते कमांडर लवकर येत होते. आणि ते पत्र लवकर द्यायचं त्याने दिलं. आणि आले ते कमांडर माझ्याकडे. आणि बरोबर मंतेरो आला आणि 2 जेवण तिथं. तर त्यांना विचारलं, चावी काढली पोलिसांना आणि विचारलं कमांडरनं, पोर्तुगीजमध्ये विचारलं, तू जेवली नाही 5-6 दिवस? तर मी म्हटलं 5-7 दिवस आले मला जेवण देत नाही. ताट तर आहे. तर तो मंतेरो म्हणतोय ही खुनी आहे, ही खोटं बोलते. जेवण देना ग फटकिऱ्या, म्हणजे कोकणीत म्हणतात जेवण देत नाही ग फटकिऱ्या म्हणायला लागले. ते त्याला सांगायला लागले ही खुनी आहे, दिव्य ताट खोटं बोलते, हिनं खून केला आहे आणि जेवायला दिलंय नाही, जेवायला देत नाही म्हणून सांगते. नंतर एक ते ताट आणलं असं मी आणि त्यांच्याजवळ असं नेलं. एक त्यातला याचा तुकडा, बांगड्याचा तुकडा काढला, वाईट टोन केलं आणि हे मी खात नाही म्हणून सांगितलं. मी 5-6 दिवस 7 दिवस आले मी जेवले नाही, मला भूक लागली म्हणून सांगितलं. त्याबरोबर त्यांनी लगेच तुला आता काय पाहिजे काय विचारलं. मी म्हटलं मला दूध पाहिजे. तर त्यांनी एका पोलिसाला पाठवून एक दुधाचा कप आणि 5-6 केळी मागवली आणि ती त्यांनी आणली. आणि त्यानं स्वतःच्या हातानं, कमांडरनं असं माझ्या हाताने दिलं. तो ग्लास मी घेतला आणि तोंडाला एकदा लावला, तो संपेपर्यंत काढलाच नाही कारण भूक लागली होती. आणि 4-5 केळी खाल्ली. त्याबरोबर तो सांगायला काय, तो कमांडर त्याच्या डोळ्यातून पाणी आलं, रडायला लागला. तो आपोआप पाणी आलं त्याच्यातून डोळ्यातून. म्हणजे सांगायला काय, अर्थात बरे होते असं म्हणायला हरकत नाही पोर्तुगीज काही. आणि हा दुष्ट राक्षस होता तो आलेला तो. आणि नंतर काय केलं, उद्यापासून तुला चांगलं जेवण येईल म्हणून सांगितलं. आणि 7व्या दिवशी 8व्या दिवशी मला जेवण, मग नंतर चांगलं जेवण मिळालं. आणि त्याला बराच खरडून काढलं त्याला असं मला पोलिसांनी सांगितलं. त्यानंतर आमचं कार्य ह्यात पोलीस चौकीवर आमचं कार्य जेलमध्ये बातम्या गोळा करायच्या, तिथं सुद्धा आम्ही काम करत होतो. आणि सिंधुताई आणि सुधाताई आम्हाला सांगत होती, आज कुणाला पकडलं त्याची नावं घेऊन या, आज कुणाला मारलं त्याची नावं घेऊन या. कारण चांगले पोलीस होते 2-3, आम्ही त्यांना खूप हे करून घेतलेलं, आपलंसं करून घेतलेलं. आणि त्यांच्याकरवी सिंधुताई आणि सुधाताई बातम्या बाहेर पाठवत होती. एक माधवाश्रम म्हणून हे होतं, आम्हाला जेवण पाठवत होते, तिथं त्या बातम्या जायच्या आणि तो मग बाहेर पाठवायचा. अशा पद्धतीनं आत असताना सुद्धा आम्हाला माहीत होते आम्ही मरणार, आम्ही बाहेर येणार नाही हे आम्हाला माहिती होतं. मग काम करायचं. अशा पद्धतीनं आम्ही आत सुद्धा काम केलं आहे. जेल सगळा भरला, नवीन जेल फार तिकडून इकडं असा नवीन जेल केलेला. आणि त्याच्यात अमुक नंबरची 14 नंबरची खोली होती. त्या 14 आम्ही सांगितलं होतं काय 14 नंबरच्या खोलीत सगळ्या बातम्या तिथं हे करा आणि ती चिठ्ठी अशी वरून खाली टाका, आम्ही आल्यावर तुम्हाला खुणा करतो.
असं. आणि कसं येत होतं, आम्ही ती नवीन जेल होता तिथं एक विहीर खोदली होती आणि आमचा आंघोळीचे हे बाथरूम वगैरे वेगळा होता. पण आम्ही काय करायचो, चिंध्या एक हे फाडलं, ब्लाऊज फाडला, चिंध्या केल्या, कारण आम्हाला आणि कशा पद्धतीने त्या विहिरीवर जायला मिळणार म्हणून त्या चिंध्या करून त्या मेन नळाला, त्या नळाच्या यात कोंबत होतो आणि पाणी येत नाही म्हणून सांगत होतो. म्हणजे खूप नाटकं करावी लागत होती. आणि नंतर मग आम्हाला विहिरीवर न्या, मग विहिरीवर दोरीनं पाणी काढायचं. दोघी जणी, मी आणि शांता हेदे नावाची मडगावचीच मुलगी होती, आम्ही जरा मस्ती करत होतो आणि आम्ही लहान सगळ्यात. तर एकटी पाणी काढत होती, एकटी धुतलेलेच कपडे आणून उगीच धुवायची. आणि ते खूप कंटाळायचे पोलीस, खूप किती वेळ झाला करा लवकर म्हणायचे आणि आम्ही तेच कपडे परत धुत होतो उगीच. ते कंटाळून जात होते, थोडा वेळ जात होते. ते गेल्याबरोबर आम्ही एकटी कुणीतरी पळत जायचो आणि ते दार हे करायचं आणि सांगायचं आम्ही आलोय सांगितलं, लवकर द्या म्हणायचं. ते आणायचो, यात खोचायचे आणि परत आमचं काम करायचो. अशा पद्धतीनं तिथं सुद्धा आम्ही काम करत होतो आणि भीती वाटत नव्हती, काय माहीत नाही मला, भीती वाटत नव्हती. आणि शारदाताईन जे आता सांगला ते the main reason she was incarcerated or jailed was there was one person called Kistuddin Fernandes. He was a Goan, but on one occasion he burnt the Indian flag. He burnt the Indian flag, stood on it, stamped it, and that flag actually was hoisted by the Azad Gomantak Dal revolutionaries, Mohan Ranade, Balkrishna Bhosle, Ramdas Safadkar and all. And her brothers, 2-3 of her brothers were involved in the freedom struggle. Her father and her brothers were also jailed during this time in 1955. So the Azad Gomantak Dal revolutionaries, Mohan Ranade and Balkrishna Bhosle, killed Kistuddin Fernandes because he had burned the Indian flag. And in my interview with Mohan Ranade ji, I asked him, did you kill Kistuddin Fernandes? Yes, and he was very proud of the fact that he killed Kistuddin Fernandes. He said, yes, I killed him because he had burned the Indian flag. So the Casimiro Montero was a notorious misdeeds officer. His father was a Portuguese, mother was Goan. So he used to be very proud of the Portuguese. So he besieged, raided the house of Padmakar Savarkar, that is Sharda Tai Savarkar's father, and they encircled the house, that Montero encircled the house and questioned Sharda Tai whether she was there in that murder. So she said, I was not there. So she was asked to reveal the names of who had murdered Kistuddin Fernandes. So she and her brother Ganpat were taken to the Panjim police station and they were interrogated heavily. In fact, Sharda Tai is the only freedom fighter, only woman freedom fighter who was beaten in jail. And this was told to me by Suryakanti Fardesai, who is also a freedom fighter. I had interviewed Suryakanti Fardesai, Sindhutai Deshpande and Shashikala Udarkar, and that time Suryakanti said that Sharda Tai was the only lady freedom fighter who was beaten in jail. And she spent 2.5 years in jail. And then she was beaten in jail, she was interrogated, her brother was beaten as she has narrated, and they asked, her brother said not to reveal the names till the last minute, and she did not reveal the name. And then later on, due to a mistaken identity, the police declared there was one man called Sharad Savarkar. He was a man. And the Portuguese police thought, judiciary thought that it is Sharda Savarkar. So they wanted to release Sharad Savarkar. In the bargain, they shot Sharad Savarkar is Sharda Savarkar and she got released. Okay, and then she went to Pune, became a teacher and all. This is her role, a very brave freedom fighter. सुशीलाता एक शेवटचा प्रश्न विचारता आणि मागीर आम्ही चर्चासत्र काबार करूया. खूप उशीर जाल्लो आसा. जेन्ना तुमी केपें जेलीन तुमकां थंय व्हेली आनी तुमकां रातची थंय पोलीस स्टेशनार दवरली, तुमचे
तेन्ना तुमची कितें प्रतिक्रिया आशिल्ली आनी तेन्ना तुमकां भंय दिसलो तुमकां कितें तुमी म्हणलें जजाक कितें सांगलें? पयलीं म्हाका भावा व्हरून भितर उडयलो तो 4 दिसांनी आयलोच ना ताका हांवें इतिमा म्हळ्यार कितें म्हणून ते पणजे म्हणला सांगपा लागलो आमकां आनी पळय 4 दीस ना हांव मागीर काणकोण पुलीस स्टेशनार गेलें आनी ताका विचारलें मधुकराचेर हाडलो तो केन्ना सुटपाचो कितें करपाचो ते आमचे कडेन कांय ना तें ताका पणजे व्हेला तो पणजे व्हरपा म्हण मागीर भावान ते कोणा माधव आश्रमान तांकां जेवण दिता पळय तांचे कडेन चीट बरोवन धाडली आपल्या आंग भितर दवरला आनी हांगच्यान आपल्या आग्वादा व्हरपाचें तुमी आपूण सुट्टले म्हणून हें करनाका आपूण सुसेगाद आसा आतां भितर आसता तो अशें म्हणून केलें म्हणटू मागीर हाजे वयल्यान दीस घेतले म्हाका माम म्हणटा कितें तूं घर चल आतां हांगा रावनाका अशें म्हण तो प्रभाकर वैद्य म्हाका सांगपा लागलो तूं चल अशें म्हण हांव म्हणला तो करतालो तें काम ताणें म्हाका हाडिल्लें हांगा हांव फुडें हें करतलें हांव भिना वेला व्हरूं धरून भितर उडोवं अशें म्हण म्हाका तयारी भावान जशें सांगिल्लें आपल्या एक दिसा व्हरता म्हूण खबर आशिल्लें तशें म्हाकाय बी म्हणटा हांव तितलें भिवन रावनाशिल्लें म्हणटा एक ताजे वयल्यान 4 म्हयने गेले 4 म्हयने ते सक्का फुडें आयले सदां येताले रोवन येवप दारा घरा शेर घालप सगळ्या भितर ते हार जोखून येवप आनी खंय ते कोण आसा काम विचारप ते तांगे अशी आयडिया अशी ते सांगता तांकां कोणी तरी येता रातच्याना आनी तांगे कितें तरी चलता अशें म्हूण ते म्हणटकीर त्या दिसा आयले आनी तुमकां म्हणटाले आतां व्हरपाचीं कितले जाण आसा तुवें आमगे काम करताले ती हांकां पळोवन वाटेर लिपून रावली गोरवां आपलो गवळो आशिल्लो तो तणा माळ्यार वचून लिपून रावलो आनी आमी घरांत 3 जाण मेळ्ळीं ती जाणटेली एक 70-75 वर्सांची म्हाका मावशी आनीक आमगे काम करता चेडो तो दूद काडून भितर घेवन येतालो दूद म्हण कितल्या 25 गोरवां आशिल्लीं ते तब्बर ताणें दूद काडून 2-3 जाणां हाडून भितर इतल्या ह्या भितर सरले आर्मी जोकीत आमकां भायर सरा म्हणल्यार आतां तुमकां वचपाचें आमकां च्या पिवपा पसून दिलें ना तशें आमकां व्हेलीं जोरान बारयत आशिल्लो बरोबर तर जोरान बारयती बरोबर आमकां दोन जिपी हाडिल्ल्यो एक जिपी घालून तिका जाणटेली व्हेली तिका सारकी पणजे धाडली आनी आमकां धाडली आनी आमकां म्हाका बी भितर उडोवपाक गेलो तेन्ना तो आशिल्लो ताज्यान तो मारलो ताका 1 म्हयन्यान मारला हय 1 म्हयन्यान मारला म्हणटकीर मागीर आमकां ती आनी आमोण मिटींग कुळमी कोण 2 जाण धरपाची तिगेन गेले ताका सोदले ते पळोवन रावले म्हणून ते येतले म्हणून रावले पण 2.5 वरांचेर आमकां काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर हाडलें म्हणजे हाजे भायर हाडून बसयले आनी तो म्हजे बरोबर तो आमगे काम करता चेडो आनी हांव आमी बसल्या म्हणटा वगीच भितर 2 रूम त्या हाका पुलीस स्टेशनाक एकाक ते चोर हाडून घालून बडयताले आनी दुसऱ्या हे सस्पेंड धरून हाडटा पळय ते संशयान तांकां भितर बोवाळ चलतालो आमी बसले आनी लोक कितें करतात सगळे काणकोण लोक आमगे वळखीनी येवन पळयता आचार्या चली हाडले मरे आचार्या चली हाडले म्हाका पळयता कोण म्हाका जाप दिना हांवूय दिवपाक गेलो ना म्हणटा जालें 4 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं सकाळ उपाशी म्हणटकीर हांवें त्या सरदारा पयल्यान विचारलें अरे कितें लाडू या कितें अशें म्हण आमी उपाशी मरप हांगा कितें पिवपा तरी या बरें अशें म्हळें आतां म्हणटालो हे येतलो तें येतलो आनी तो थंय आशिल्लो तो शेक आशिल्लो थंय बरो हांगचो वाळपयचो हुसेन खान म्हण तो बरो आशिल्लो तो मातसो आमकां हाका बी सहाय करतालो लोन बी येत जाल्यार सांगून धाडटालो कितें काय म्हळ्यार आज येवपा आसा तूं तांकां येनाका म्हूण सांग बी म्हण अशें म्हण तो मातसो आमकां भितरल्यान सपोर्ट दिता तो नाशिल्लो ताका बरो ना जावन काय कितें येल्लो म्हूण तेणी येवपाक आशिल्लो म्हणटकीर तो आतां म्हणल्यार 5 वरांचेर तेणी येवपाक हांवें येतलो तेन्ना तूं विचार अशें म्हणून म्हणटा हांव तो येतरी उठून ताच्या म्हऱ्या गेलो आनी सांगलें कितें काय म्हण हांव एक बऱ्या घरांतल्यान भुरगें आनी लोक आपले 4 वाटा म्हाका पळयता तुमी हाडून हांगा बसयले म्हण तुवें सकाळ सावन म्हाका पुलीस स्टेशन हाडून वचून जेवपाक ना म्हजे जिवाक काम कांय नाका म्हणलें हें तें हांव कितें उगड्यार वचून करता काय म्हणलें आनी म्हाका भायर सोडून तर तुमी दिनात म्हणटा हें कितें काम चलता काय हांवें तर म्हणल्यार
आपल्याक म्हणल्यार तुजी काकूट दिसता पूण कितें करता आपूण पोलीस ऑफिसर न्ही ते नातूजी ती म्हणल्यार आपल्या मेवणी आसा 18 वर्सांची तिका आपयल्यान तूं म्हणल्यार आपल्यागे तशें ताका भिराड वच आनी भितर तुगे हें करून यो आनी मागीर तूं म्हणल्यार पोलीस दिता आजून वचून च्या पिवन यो आं म्हळें आमी म्हणटकीर थिंगेले तागे गेले ते सान्नेसर तागे बाथरुमां वचून हांव हें करून आयलें आनी च्या पिवपा म्हूण पोलीस दिली बरोबर पोलिसां येवन गेलो म्हणटो आमचे कडेन पयशे कितें आसा पयशे हांवें घेतिल्ले ते तिजे कडेन उरले ती कोण पणजी पायली म्हणजे पयशे ना काय ना हांव हेवटें तेवटें पळयता कोणी वळखी म्हाका हें करता काय पळयल्यार कोणी करनात लोकांक भंय शेकतात ते पूत असले न्ही दाब दिल्यार तुका तूं जागे हाक म्हणून व्हरता आनी अशें म्हूण म्हणटा मागीर हांवें कितें केलें इतलो एक विष्णू म्हणटा आयलो तो भिवपी न्ही तो म्हणल्यार कुमूत कितें हाडलो गो तुका कितें जालां अरे तूं म्हाका दाब दिनाका तुका तें व्हरत अशें म्हळें हांवें येल्या व्हरूं अशें म्हणटालो कितें जालां तर अशें जालें म्हळें आनी म्हजे कडेन पयशे ना तूं एक म्हाका 10 रुपया दी रे हांव मागीर सुटून येते दिता नाल्यार कोणाक सांगून तुगे पयशे दिता पिशें जालो गो म्हणल्यार यो आपल्या बरोबर म्हणल्यार आपूण येता तुजे बरोबर म्हणल्यार वेल्यार आपल्याक कोता येता म्हणटालो आनी तो म्हाका घेवन त्या भास्कराक म्हणटा हॉटेलार घेवन गेलो आनी ताणें आमकां च्या बी दिली म्हणटा मुगो एकादूस आशिल्ली आषाढी हांव म्हळें काय खायना एकादूस आषाढी तर म्हणटालो तो भास्कर सांगपा लागलो तुका आपणाक आमी आज एकादशी केल्या भितर कितें आसलें पळयता आवय कितें हाडटा तुका हाडून दिता म्हण ताणें म्हाका कन्नेन 2 रोटी हाडून दिल्यो त्यो हांवें खाल्यो आनी त्या दिसा रावलें आनी त्या बाकार रातभर बसूनच आमी भितर ते लोकां घाल्यात हांवें कितें करप काय म्हणलें हांवें चली भुरग्यां हांव सकाळीं न्हिदूंक शकता काय म्हणून जाल्लें हांगा आनी हांगा आसा ना तो पोलीस आसात दिव आसात सगळे आसात ते हे म्हणल्यार रातभर हांगा उरतले आपूण कितें करूं अशें म्हणटालो तो तिणेंच पाकलो आशिल्लो तो तुका सकाळ व्हरपाचें पणजे अशें म्हणटालो म्हाका सकाळ फुडें आमकां सकाळ पणजे व्हेली आनी तिका व्हरून वडयली तिका भितर वडयली ती ओटलेसान सोडली आनी आमकां व्हेली सकाळ फुडें दिसता कितें जालें त्या जाग आजंत म्हणटरी तेवटेन आनी आजाद गोमंतका आनी खंय हें घालें आजाद गोमंतका आनी खंयचे कडेन कितें बोवाळ केलो आनी खंयचे कडेन बॉम्ब घालो केलो म्हणटा तो थंय पावलो आनी म्हाका पडलो एक तेणेच पाकलो म्हणटा तो ताणें म्हजी जबान बी बरी करून घेतली आनी ताका म्हाका चेड्या पयलीं गेलो ताका काम करता ताका आनी ताका चालल्यार ते रातचे येता काय न्हू प्रभाकर येता शाबू देसाय येता आनी कोण सगळ्यां नांव घेवन ताका पळय मारला म्हजी उशीर देवा सामकें ठाण ठाण करून त्यो कावल मारयो सगळें सामको तांबडो करून सोडलो ताका हांव वोग्गी म्हाका बेशी कडेन अशें लागता कडक पूण वोग्गी बसून रावलें आनी मागीर तागे जबान घेतलें आनी म्हाका व्हेलें म्हाका पयलीं कावल मारल्यो म्हज्यो मारल्यो पूण वळू मारल्यो आनी म्हाका तो तेणेच पाकलो म्हणल्यार मारनाका असो भुरग्यांनी अशें म्हणटालो तिका मारनाका हय पाकलो म्हणटालो तिका ताका मारनाका म्हणटालो म्हाका पळोवन ताका हेंचें जालें दिसता आनी मागीर म्हजे कडच्यान ती सगळें विचारून घेतलें प्रभाकर वयर येता कोण येता आमी कोणूच ना आमगेर आमगे ते दुकान एक आसची तेच भावा फाटल्यान हांव चलयता म्हण हांव थंय रावलां आनी तें हांव दुकान चलयतां आनी ती जाणटेली तिका म्हळ्यार हांव हें करपा नाल्ल बील पडटा सगळें ताजी हिशोब दवरचो पडटा बाट व्हडलें आसता आनी त्या खातीर म्हळ्यार हांव आसा हांगा कोणूच ना अशें म्हूण सांगलें म्हणटा प्रभाकर वयलो म्हण येदो व्हडलो फोटो काडलो आनी म्हाका दाखयलो कित्याक तो अनंत वयल्यालो प्रभाकर व्हडलो भावालो म्हणटा हांव तें वळखलें तागे पापा फोटो न्ही हो आपा फोटो म्हणून पूण तें हांव कशें सांगतलें सांगलें तें आनी म्हाका कितें करप प्रभाकर वयलो हय म्हण हांव वळख ताका खूब वर्सां जालीं पळयल्या तो थंय LLB करता मुंबय आसता हांवें ताका 10 वर्सां जालीं पळयल्या म्हळ्यार आमी पळयलें ना ताका अशें म्हण हांवें सांगून सोडलें आनी मागीर आमकां हें केलें म्हणटकीर हांवें सांगलें कितें तिका पळय आमगे जाणटेली आयिल्ल्या तिका तुमी कित्याक भितर दवरल्या तिका सोडा ती आनंदी कामत म्हण आनंद हें ना ती वाटकान व्हडली च्याचें दुकान न्ही पण दुकान पसरो बिसरो अशें सामान विकपाचें तें चलयतालीं भावानी आनी तें आशिल्लें ते खूब लोक येताले सामान व्हरपाक म्हणटकीर तिका म्हणून तूं सोडात तुमकां जर दवरपा जाय तर म्हाका दवरा न्ही हांव जाणटें न्ही हांव कशें रावपाक शकता तिका जाणटें कित्याक हें करता तें आमचे कडेन ना म्हणटालो आसल्या म्हणल्यार आपूण हें करता आशिल्लो पूण
ती तरी हाडून तरी म्हाका दाखया म्हळें कशी आसती पळयता म्हळें ना ना म्हणलेलो तशें दाखोवपाक जायना म्हणलेलो आपूण एकू काम करता तुका सोडटा म्हणलेलो आनी म्हाका धाडून दिलें हय. So let us conclude this session. Sushila Tai was describing the trials and tribulations at the Kankon police station, Panji police station, which she underwent at the hands of the Portuguese. One more lady which we should always remember in freedom struggle is Sudhatai Joshi. Sudhatai Joshi led a satyagraha on 6th April 1955 in Mapsa, and Sudhatai Joshi and Sindhu Deshpande were inspirations to most of these freedom fighters. So I would like to salute our 3 lady freedom fighter panelists, Srimati Sushila Tai Padiyar, Sharda Tai Savaikar and Dr. Ratan Khaute Naik, and I declare that this particular session is closed. Jai Hind, Jai Goa. देव बरें करूं सर. पहिल्याच सत्रांतल्यान आमकां बायल आनी तेदे वेळा वयली तांची परिस्थिती, क्रांतिकारी वृत्ती आनी तांच्या वाट्याक आयिल्लो संघर्श पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या सत्राचे येजमानपण सांबाळिल्ले खातीर सर प्रज्वल साकरदांडे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वेंचीक प्रश्नाच्या आदारान आमकां चडांत चड म्हायती मेळ्ळी. तशेंच ह्या सत्राचे 3 स्पीकर्स भोवमानेश शारदाताई सावयकार, डॉक्टर रतन खावटे नायक आनी भोवमानेश सुशिलाताई सावयकार, तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं. We will now part for a short tea break of 15 minutes. We will meet for the next session, Dr. Loya and Indian languages. Thank you.